Hi everyone, my name is Melissa Septiana Anastasia, and for this segment, I be discussing two main topics. First, I talk about some of my daily clothing choices, and then I share my talk on the video why school is important. Let's start with my daily wear. I've picked out a few items that I wear very often, and I explain why they are my go-to choices. First, when I'm at home, I almost exclusively wear a t-shirt. T-shirts are my absolute favorite for lounging around, doing chores, or just relaxing. I chose them because they offer maximum comfort and freedom movement. They are incredibly soft and breathable, making them perfect for just chilling out at home. Now, when I step out of the house, my go-to bottom wear is usually fabric pants, or you can say trousers if you prefer, but fabric pants is clear. I wear fabric pants for almost all my outdoor activities, whether I'm going to classes, running errands, or meeting friends. I really like them because they are comfortable yet look neat and presentable. They are also versatile enough to be worn in various situations, providing a smart casual look without being too formal. And to complete my outdoor outfit, I typically wear a long sleeve shirt. I often pair my fabric pants with a long sleeve shirt when I'm heading out. I choose long sleeve shirt because they are stylish and offer a bit more coverage, which is good for protection or conditioning if applicable. They'll also give a more polished appearance compared to a t-shirt, making them suitable for many occasions outside the house. So, those are few of my everyday clothing choices and why I pick them. Now, let's move on the second part of this video. Poin-poin penting dari video Why School is Important. Yang pertama, sekolah tidak menjamin kesuksesan, tapi memberi kesempatan. Kita menjelaskan bahwa sekolah bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan, namun memberikan akses terhadap ilmu keterampilan dan jaringan sosial yang sangat penting untuk masa depan. 2. Fungsi sekolah bukan hanya akademik. Sekolah juga mengajarkan keterampilan sosial, cara beradaptasi dengan aturan, berpikir kritis, kerja sama tim, dan menghadapi tekanan atau kegagalan. 3. Pendidikan membuka wawasan dan memerdekakan pikiran. Belajar di sekolah membantu seseorang melihat dunia lebih luas, berpikir terbuka, dan memahami berbagai sudut pandang. 4. Pendidikan formal masih penting di masyarakat. Dalam sistem sosial dan ekonomi saat ini, ijazah atau gelar masih sering menjadi syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau peluang tertentu. 5. Pendidikan harus disesuaikan dengan tujuan hidup. Kita menekankan pentingnya mencari makna di balik pendidikan dan memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan passion dan cita-cita pribadi kita. Tidak semua orang cocok dengan sistem sekolah konvensional. Ada orang yang lebih berkembang di luar sistem sekolah formal, namun bukan berarti sekolah tidak penting. Yang penting adalah mengenali diri dan kebutuhan masing-masing.
Pandangan pribadi saya mengenai pentingnya sekolah adalah, menurut saya, sekolah tetap penting dalam membentuk fondasi awal kehidupan seseorang, baik secara intelektual maupun sosial. Sekolah membantu seseorang belajar disiplin, berpikir logis, dan membangun karakter. Namun, memang benar bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh nilai rapot atau ijazah. Kreativitas, kerja keras, dan kemampuan untuk terus belajar di luar kelas juga sangat menentukan masa depan. Sekolah idealnya menjadi tempat yang memanusiakan manusia, bukan hanya mencetak robot penghafal. Maka dari itu, pentingnya juga untuk mereformasi pendidikan agar lebih relevan dengan zaman dan kebutuhan peserta didik. Pendidikan bukan soal ranking, tapi soal membentuk manusia yang berpikir dan bertanggung jawab. Berikut pendapat dan poin penting yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bye. Thank you for watching.